तो भैया के दुकान के पास रुके थे, उसमें लोसेल कैफ़े। भैया बहुत प्यारे हैं, आओ भैया के पास रुको, खाना खाओ, रीज़नेबल रेट भी है। और आप देखो यहाँ पे कॉफ़ी, चाय वगैरह, मैगी, वेज, जिंजर लेमन टी सब कुछ मिल जाएगा, ब्रेड ऑमलेट, हॉट चॉकलेट, वाह क्या कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे बाइकर लोग आते हैं। तो चलिए भैया चलते हैं। ठीक है, আমরা এখানে প্রায় 1 ঘন্টার বেশি কাটালাম, কারণ ও একটু অসুস্থ অসুস্থ ফিল করছিল তাই। আমার বাইক স্টার্ট দিলেই ওকে, মানে কোনো তার ওয়ার্ম আপ এতে দরকারই হয় না। ঝাক্কাস বাইক, ঝাক্কাস। ওকে ইচ্ছে করে হাই অ্যালটিটিউডে বসতে দিলাম যাতে ওর হ্যাবিচুয়েট হয়ে যায় নেক্সট রাইডগুলোতে। নেক্সট আমাদের তো এটা তো 14,000 ফিট উপরে, নেক্সট আমাদের আছে 18,000 19,000 ফিট উপরে। তো সেখানে ও কী করবে, হাই অ্যালটিটিউডটা কেমন হয় ওকে একটু দেখা উচিত।